problema na. Grabe si Janice pa. Sige lang, murag yapon tagikasal. Nice ko yung. Walay, this way mong mga usang ni Diyos. Nagtuyok-tuyok, Miss Balingasag, Miss Or. Wow. Have given us the chance to be here today and to join year-end party, Lord. Thank you for guiding us and protecting us throughout our lives, Lord. And we thank you for giving us strength and the knowledge we need to pass this year, Lord. Thank you that it will almost be 2025 and that a new year and a new day will come. Lord, we thank you for the best gift you have given us for Christmas, and that is the Lord, our Savior, Jesus Christ. We thank you for letting Him die on that cross, Lord, to save us from our sins. Lord, we thank you so much for all the gifts you have given us, and we thank you so much that you have blessed us with this many gifts. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. All right. Sige. Yung Tagalog. Tapo ko sa masakyanan. Nagpapayaw sa aking lakwan. Budget. Pansit. 5, 4, 3, 2, 1. Sakit na ang tuhod na. Sakit na taon. Sakit na kayo. Nangunagan na. Kailangan mo yung bata. Hoy, nagulat-ulat man dyan yung inarya bata. Karoon na nag-ana-ana. Nag-dance ko. Nag-dance. Saka lang sa? Rubing. Hoy, nanawag. Yoga. Mama, nag-yoga. Ikaw. Nag-yoga mo? Siya. Ay, sa'yo, nag-yoga ka? Yoga. Isa ka. Ha? Tabang nagkangkat mo. Kangkat lagi siya. Gikangkat daw siya. Tabang lang. Mutindog. Ano, ginagawa mo? Kamino mo? Sa inyo na? Mutindog siya kaya na tumba. Nice sama. Abangin ninyo. Nakagatag sumbagay. Nanganggan siya. Nakagatag sumbagay. Nagabog ko langaw. Ilayok na ko si Josie. Gilayo. Tutulay pa niya. Naglalay. Nagalay ka? Nagalay. Buwasan ko sa yan. Luwa ka sa akin. Ani ulit ako yan dito. Sige, I will read a story and then Story. Hindi siya nag-i.